Pozdrav ljudi, nalazimo se ispred Pet centra u Varaždinu i danas slažemo jedan potpuno drugačiji scape. I danas slažemo jedan potpuno drugačiji scape, slažemo Nano Cube Scape 30x30 od AS Aquaristic. Naravno, kao i svaki put, nisam se pripremio. Budemo vidjeli što imamo od opreme. Znam koji akvarij imamo, koji akvarij me u biti čeka, ali ne znamo što imamo od dekoracije, što imamo od biljaka. To ćemo vidjeti, to ćemo iskombinirati. Želim se zahvaliti još jednom Pet centru na pozivu i da ostvarimo ovaj projekt. Želim se zahvaliti svima vama koji me pratite, koji ste mi support i podržite lajkom ovaj video kako bi mogli napraviti još ovakvih scape-ova, kako bi mogli još bolje proširiti i poboljšati kvalitetu akvaristike u Hrvatskoj. I naravno želim se zahvaliti Jamalu na donaciji. And also I want to thank Mr. Jamal from AS Aquaristic for donating this beautiful aquarium and for your huge support. And this aquarium is for you, Jamal. Thank you so much. Pa ajmo zavirit unutra i vidjeti što nam je to Jamal poklonio. Evo, odmah da vam pokažemo scape koji ujedno radim, koji će biti objavljen ili objavljen, ovisi o tajmingu. Uglavnom, ovo je od Aquaela setup, Aquael Optis 100 tank, 200 litara, 100x40x50, Aquael Ultra Slim 90 W rasvjeta i od Aquaela Ultramax filter i od Aquaela inline grijač. Evo, akvarij je za sada bez CO2, nadam se da će tako i ostati, da imamo čim jednostavniji low maintenance setup koji može napraviti svatko od vas. A zvijezda današnjeg videa je ovaj Mi Aquaristic tank. Evo, ovo je cijeli u principu komplet koji dolazi, odnosno koji se može kupiti. Znači ormarić 30x30x90 i ovaj predivan setup 30x30x35-30 litara. Ono što je super je da se uz akvarij dobiva Chihiros RGB Nano 20 svjetlo, 14 W. Svjetlo može se podešavati, odnosno podešava se putem aplikacije, putem Bluetootha, što je odlično, stvarno se dobiva jako kvalitetno svjetlo. Nano svjetlo je isto dostupno posebno u Pet centru. Odlično što su napravili RGB svjetlo. Do sada je Chihiros imao obični bijeli spektar koji je bio ok, ali ovo je puno kvalitetniji. Znači imate 3 boje, crvenu, zelenu i plavu. Sve se podešava putem aplikacije. Ovo je stvarno, evo, ja bih rekao, odličan izbor za sve male akvarije. Dobiva se Nano Clear 40 unutarnji kutni akvarij, 150 litara na sat. Mislim da je za ovakav akvarij čisto ok, može se podesiti prodok, može se i smanjiti, odnosno usmjeriti putem ovog nastavka. Dobivamo ove držače, gore poklopac stakleni i dobivamo ovaj slatki nano termometar, baš je ono elegantan, nije onaj žuti, nije veliki, nikakvi nije mali, super. I dobivamo naravno spužvu ispod samog akvarija i ovaj ormarić. Eto, još smo dobili od Mi Aquaristic Volcanic Mineral
podlogu, odnosno piše soil, ali u principu to vam je onaj lava kamen koji ide ispod soila kako bi se nastanile bakterije, kako bi vam akvarij bio stabilni. Ajde, idemo još vidjeti što se nudi na akvaristici u Pet centru u Varaždinu. Ovo su razni dodaci za usisavače za mulj, pa nekakvi nastavci, zračni kameni, termometri, spužve i tako dalje. Zatim imamo ove aquaelove spužve, podloške za akvarije. Zatim s ove strane imamo veliki izbor akvarija, ovo su akvarijski setovi, ovo su akvariji po mjeri, terariji i ovi Aquael Opti Tank, znači 112 litara, 60 litara i veliki od 200 litara koji je iza u skladištu i akvarijski Opti setovi. I ovo je u principu izbor asortimana akvaristike, ovo je hrana za sve vrste ribica. Zatim imamo podloge, imamo Aquasoil od Aquaela, imamo Aquasoil od ADA, zatim substrat od Tropike, Aquasoil od Tropike, znači veliki izbor. Zatim imate razne kemikalije, odnosno sredstva koja pomažu stabilnosti akvarija, znači iz Life asortiman, pa zatim njihove najnovije Redscape i Greenscape gnojiva. Zatim imate veliki izbor sera testova, zatim imate Aquael njihove najnovije Hencon filtere, CO2 bocu, to su spužve vate. Zatim imate tu gornja polica je rezervirana za rasvjetu, znači imate Chihiros B seriju, njihova najjednostavnija, znači B30, B60 i B90 imamo. Cijevi pumpe, ok, zatim Aquael Lady Tube, znači to su cijevi od Aquaela, zatim Chihiros CO2 oprema, znači imamo ovaj klasični, ajmo reći Mate regulator, ovo je malo Pro verziju i ovo je za pumpa Chihiros za gnojiva i boce. Zatim imamo od Aquaela najnoviji njihov isto model RGB putem Bluetootha lampica 4,8 W, isto Aquael rasvjeta i tu još imamo izbor filtera grijača. Imamo najnoviji isto od Aquaelova Ultramax BT, najjači model, u principu nije najjači, ali najjači u ovoj seriji. Ovo je izbor dekoracije, odnosno hardscape, pa koje trenutno imamo. Evo da vam pokažem. Uglavnom nemam trenutno veliki izbor drva, puno se prodalo, tako da ću morati snimiti s onim što imam. Uglavnom imam ovaj korijen. Još ova dva, imam još neka velika, ali ta ne stano. Ovi su mi stvarno lijepi, ali je problem što bih ja volio imati poklopac. Pošto je tu dosta protočno, da ljudi ne guraju prste i tako to. Ujedno je i dio poklopac i dio ovog skepa, pa želim ujedno i prikazati na koji način to funkcionira. Uglavnom, tako da ova sva drva su mi velika, makar bi mogao i ovo pa odrezati, što bi opet bilo fora. Tako da ću se malo poigrati sa tim drvima, odabrati najbolji izbor, najbolju poziciju. Znači trenutno mi nije cilj složiti akvarij koji je high tech, koji je full najbolje svjetlo, CO2 i tako dalje, zato jer na taj način taj akvarij u principu najjednostavnije složiti. Neću reći da je najjednostavnije održavati, dosta je zahtjevno. A opet s druge strane jako teško složiti akvarij koji bude low maintenance i da dobro opet izgleda. Naravno, svaki akvarij dobro izgleda, pogotovo ako je vaš, pogotovo ako vi to volite, ako vi u tome uživate. Ono što hoću reći da je mali izbor biljaka ako idete bez CO2. I zato mi je baš mi je to izazovno slagati ovakve akvarije i prikazati na koji način možete složiti jako lijep akvarij, opet da je low maintenance, odnosno da je bez CO2. Evo da vam pokažem napredak. Ovo je trenutno najbolja opcija koju imamo i koju sam odabrao. Planiram tu staviti betu,
i možda kozice ili samo kozice pa neko manje jato ribica. Pošto je 30 litara ne treba pretjerivati. Stavili smo filter čisto da vidimo radi mjesta. Filter je stvarno jako robusan, baš kvalitetna plastika, evo, baš sam se ugodno iznenadio. Baš je kvalitetna plastika. Cilj mi je sad to drvo još malo podesiti, skratiti tu neke grane, da ne smetaju za čišćenje, to isto uvijek pazite da imate slobodan prostor kao što je na primjer ova. Mislim da ću staviti bijeli pijesak i to je to, i biljke. Jer obično većina kupaca koje dolaze i početnika žele najčešće mali akvarij i žele početnički akvarij. Ja želim s ovim videom pokazati koja se oprema može kupiti u pet centru i sa kakvom opremom mi možete složiti jednostavan mali akvarij. Znači ovaj akvarij, odnosno ovaj komplet stvarno je povoljan, nije skup. Isplati se ga uzeti jer dobite apsolutno sve. Znači dobite kvalitetnu rasvjetu, dobite kvalitetan filter, akvarij, zaštitnu podlogu, pokupac, sve. Znači dobite, kupite si pijesak, kupite si supstrat, nekakvu dekoraciju, biljke, vi imate predivan mali akvarij i to je ono što ja želim pokazati. Neću sad, ako sad idem sa akvasolom, automatski bih morao staviti CO2 jer će biti težak balans. Isto gledati da ne vire nekakvi dijelovi, da bude neprirodno. Tu imamo na primjer baš ravno je rezano. Tako da ću tu obavezno staviti biljku, isto tako gledajte da te neke dijelove sakrijete, da vam to sve izgleda elegantno. S druge strane isto dolazi se s ove strane dućana pa želim prikazati sa ovih svih strana da bude to lijepo elegantno, neće ili sa ovakvim nekakvim klještima, znači ne režete škarama, sad ako bi rezali škarama ili nečim bi izgledalo neprirodno, nego ovako malo to savinete. Nadam se da vam se sviđa. I to je to, idemo sad staviti, moglo bi naravno što kombinirati kamenje i tako dalje, ali idemo stvarno napraviti full jednostavan skep, evo, trebalo mi je pa doslovce 10 minuta. Prvo bijeli šljunak. A možda praktičnije je i klasična, tako. Cilj mi je znači ono tanki sloj. Ćemo Prodak bakterije, to li traži da je 2,5 ml. Zašto bakterije? Pa bakterije moramo dodati da bi se razvile, da bi se u biti razvile, da bi imale što razgrađivati, tako da kod svakog prokretanja se dodaju bakterije i dodaje se miricu riblje hrane da bi te bakterije mogle preživjeti. I sad tu imamo mali problemčić, ali u principu nije problemčić u ovom slučaju, da drvo pluta i to je normalno. To je sasvim normalno, znači trebalo bi ga zalijepiti za nekakvi kamen, ali u ovom slučaju to neću napraviti, nego ćemo ga poklopiti sa poklopcem, odnosno poklopac će ga držati, za to vrijeme će se drvo napeti i onda ćemo saditi. Tako da je ovo isto jedan oblik improvizacije koji vam želim pokazati da vidite. Ne? Ako voda potamni, to smo već rekli u prijašnje dva skepa, to je najnormalnije, to je normalna pojava i ne treba vas brinuti, to je u principu i ljekovito, tako da drva ne trebate kuhati, dovoljno ih je staviti u akvarij, zalijepite ili ne zalijepite i mijenjati vodu. I to je to. Čisto da vam pokažem i prednost ove lampe, što se naravno može podešavati putem Bluetootha. Pa idemo u aplikaciju da vam pokažem kako se i to radi. Ovo su svi dostupni uređaji koji su u aplikaciji. Sad tražimo uređaj. Evo, pronašli smo
lampu. I sad ovaj dio ćemo ubrzati i preskočiti, uglavnom dodajemo sad ovu lampu u svoj akvarij, pa tu možemo dodati litražu, dimenzije, sliku dodati, koja gnojiva koristimo, koje opreme i tako to. Uglavnom taj dio preskočimo. Customize manual i auto, uglavnom u manual modu trenutno možete podesiti i isprobati boje, imate dostupne ove modove koji su već gotovi, a u auto modu dodate automatizacije, odnosno koje dane i u koje vrijeme i koje boje. Znači, evo, pozdrav ljudi, nalazimo se u Varaždinu gdje dovršavamo Nano Cube 30 litara od Mi Aquaristic. Once again, thank you Jamal. I eto, danas je 14.8. znači prošlo je 3 i nešto tjedna. Tako da akvarij, ajmo reći, spreman. Sada sam ga malo očistio, promijenio vodu, dodao sam bakterije, dodao sam vitamine. Evo, dodao sam ove vitamine od Arke za kozice. I sada ćemo posaditi biljke. Biljke sam se već pripremio. Što ću posaditi? Znači imamo biljke od tropike. To je Microsorum narrow, Bucephalandra i druga Bucephalandra blue. I još sam donio svog privatnog akvarija još 2 vrste Bucephalandre. Mislim da će biti predivno. Što se tiče održavanja, tjedna izmjena vode, ali sad ćemo sigurno prebaciti na 2 puta tjedno. Zatim smo promijenili, odnosno imamo ove u ponudi Nano, odnosno Mi Aquaristic uloške. Znači to je 3 u paketu. Za ovaj filter dobite 2 spužvice i dobite, odnosno paket spužvica i ove, ajmo reći, vatu. Za ovakav tip akvarija, za kozice, za bete, savršeno jednostavno, brzo, efikasno. Sad da bi tu imalo neko malo zahtjevniji akvarij sa CO2, sa akvasoilom, iskreno to bi stvarno bilo preslabo, morali bi ići na neki jaču filtraciju. Ovo je Mi Aquaristic Shrimp Guard, to smo isto dodali, znači stavlja se samo na filter i štiti da male kozice ne uđu unutra. Uz ovaj set se dobije ovaj nano terometar, mali, ali imate i u ponudi ovaj hang on, isto elegantni, meni puno možda čak bolja opcija, praktičnije jer ne pada nego visi. I Mi Aquaristic spušvica, ima dvije vrste, odnosno 2 strane, odlično začišćene da se ne ošteti staklo. I dodali smo i grijač, voda se već počela temperirati. Sada ćemo posaditi biljke i polako dodati kozice, odnosno dobro ih prilagodite. Ono što sam vam dužan, odnosno da moramo ovaj dio skratiti. Sad, ovako izgleda super elegantno, ali ovo je dućan i hoću imati baš taj poklopac iz više razloga. Da isprobamo, testiramo da li to odgovara. Evo, imamo ovaj predivan Microsorum. Znači, to su sve biljke koje se ne sade, stave se eto tako negdje. Nisam baš namjerno sve lijepo očistio da kozice imaju što papati. Busen Microsoruma, evo, predivne Bucephalandra. Ono što vam ja savjetujem da te korijenje sad malo podrežete i umetnemo ih negdje gdje nam se sviđa. I sad trebalo bi mi ljepilo, ga trenutno tu nemam, pa ću onda to drugi puta zalijepiti.
što će od kemikalija, odnosno sredstva koristiti. Znači za promjenu vode filter medium, zatim katapa, katapa vam je ekstrakt lišća, to kozice vole, djeluje ljekovito na njih, ne boji vodu, odlična stvar, znači za njihov imunitet. I što se tiče hrane, Tropical Shrimp Sticks, u ponudi još će biti, već ima, ovisno o izlasku videa, mi Aquaristic, one štapići. Super stvar, različite vrste, štapići za boju, štapići za imunitet, za breeding, tako da super odlična stvar. Stavite štapić i sve se kozice poslože kao u vojsci. Evo, kozice smo prilagodile, nekih sat vremena je prošlo. Zašto? Zato jer su kozice iz mojeg uzgoja, gdje je osmoza, mekana voda, jer imam i kardine i neokardine. Tim kozicama nije potrebna mekana voda, mogu biti u najobičnijoj, ajmo reći, tvrđoj vodi. A zato sam ih dobro prilagodio nekih sat vremena, postepeno davao male količine vode da se kozice mogu prilagoditi. Sad ću ih pustiti, pošto su kozice iz mog uzgoja, pustit ću ih i s tom vodom, ne smeta, ali uvijek kada kupujete od nekoga gdje je nepoznato kako ima kvalitetu vode, da li ima nekakve bolesti ili nešto slično, onda uvijek izbacite tu vodu i odnosno stavite samo ribice ili kozice. Evo. Znači to su Bloody Mary i Red Sakura miješano. Evo ljudi, to je to. Nadam se da vam se sviđa video. Ako vam se sviđa, podržite ga lajkom, komentirajte, šerajte. I to je to, vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav ljudi. Evo i za kraj samo da vam pokažem novi web od Pet centra. Imate rubriku novo Pet centru. Ovdje možemo na primjer vidjeti tropika biljke. I kada idete u kategoriju akvaristika, tu možemo vidjeti kategorije poput gnojiva, akvariji, supstrati, dekoracije. Ujedno imamo novi brand Mi Aquaristic, različita oprema kvalitetna za CO2, do one klasične akvarijskih setova akvarija. Možemo vidjeti brendove koji su dostupni akvaristički u Pet centru. Zatim imamo i novi članak, odnosno rubriku kako napraviti svoj prvi akvarij, pa za početnike odlična stvar. Ako ste početnik, ovo pročitate, ujedno imate preporučene proizvode što je jako praktično za vas. Imate i besplatnu brošuru koju možete i preuzeti, skinuti ju i vrlo jednostavno shvatiti kako pokrenuti svoj prvi akvarij.